بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک کافی انٹرسٹنگ ہے۔ یہ ٹاپک جو ہے دیٹ از کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ایک لفظ ہے، ایک فریز ہے جو آپ اکثر سنتے ہیں کہ عدالتی حکم عدولی، یہ بنیادی طور پہ ہے کیا، اس کے کیا انگریڈینٹس ہیں، یہ کن چیزوں سے کانسٹیٹیوٹ ہوتی ہے، کن چیزوں سے کنٹیمپٹ آف کورٹ مکمل ہوتی ہے، اور انسان وہ کیا عمل کرتا ہے جس سے اس کے اوپر کنٹیمپٹ آف کورٹ لاگو ہو جاتی ہے۔ تو یہ میں اس کو مناسب سمجھتا تھا کہ آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل کے ساتھ اس کو بتایا جائے کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ بیسیکلی یہ آئین کا آرٹیکل 204 ہے جہاں سے کنٹیمپٹ آف کورٹ جو ہے وہ اوریجنیٹ کرتی ہے۔ اس میں بڑا واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی شخص کسی عدالت کو یا عدالتی پروسیس کو ریڈیکیول کرے گا، اسکینڈلائز کرے گا، تو وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ اس کے اوپر لاگو ہوگی۔ لیکن کنٹیمپٹ آف کورٹ کا جو پروسیس ہے کہ کس طرح سے آپریٹ کرے گی، وہ ایک لیجسلیشن ہے، وہ علیحدہ سے لیجسلیشن ہے۔ اس لیجسلیشن کا نام آج کے پرائے میں دیٹ از 2003 کا کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس ہے، جو کہ ایک پورا طریقہ کار دیتا ہے کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کس طرح سے آپریٹ کرے گی۔ جب بھی کوئی شخص کنٹیمپٹ آف کورٹ کا مرتکب ہوگا تو کیا قانون اس کے اوپر لاگو ہوگا۔ تو میں پہلی بات جو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک آئینی اور بہت ہی اہم قانونی پروسیس ہے جس کے تحت یہ عدالت کا ایک ہتھیار ہے، یہ عدالت کا ایک ٹول ہے جس سے عدالت اپنی ڈیٹرنس جو ہے وہ دکھاتی ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے حکم کو نہیں مانے گا تو الٹیمیٹلی ہی کین بی پنشڈ۔ تو پنشمنٹ کہاں سے آئے گی؟ پنشمنٹ جو 2003 کا آرڈیننس ہے وہاں سے فلو کرے گی، ایک بات۔ دوسری بات، کنٹیمپٹ آف کورٹ کتنے قسم کی ہوتی ہے؟ جو آرڈیننس 2003 کا ہے اس کے تحت 3 قسم کی کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوتی ہے۔ نمبر 1 از سول کنٹیمپٹ، نمبر 2 از کرمنل کنٹیمپٹ، اینڈ نمبر 3 از جوڈیشل کنٹیمپٹ۔ اب آپ کو یہ کلیئر کر دوں پہلے کہ یہ 3، کیونکہ یہی چیز سب سے اہم ہے کہ کنٹیمپٹ اگر ہوگی تو وہ کون سی والی ہوگی۔ تو جب بھی کوئی شخص کسی بھی عدالت کا حکم ڈس اوبے کرے، چاہے وہ انٹرم آرڈر ہو چاہے وہ فائنل آرڈر ہو، یا اس نے عدالت میں کوئی انڈرٹیکنگ دی ہے کسی بھی سٹیج کے اوپر کسی بھی کیس کے اندر، تو وہ اس انڈرٹیکنگ سے بیک آؤٹ کر جائے، تو وہ بھی، یہ دونوں چیزیں جو ہیں دے آر دا سول کنٹیمپٹ۔ اب نارملی ہمارے جو قانون میں چیزیں جو آپریٹ کرتی ہیں یا روٹیٹ کرتی ہیں وہ یہ سول کنٹیمپٹ ہے کہ آپ حکم عدولی کرتے ہیں عدالتی حکم کی تو آپ کے اوپر سول کنٹیمپٹ ہوگی، بے شک وہ فائنل آرڈر میں ہو یا انٹرم آرڈر میں ہو۔ نمبر 2 دیٹ از کرمنل کنٹیمپٹ۔ جب بھی آپ عدالت کے کسی حکم کو obstruct کریں گے یا پروسیس آف کورٹ کو obstruct کریں گے فزیکلی یا ادروائز، تو آپ کرمنل کنٹیمپٹ کریں گے۔ اس کی مثال ایک آپ چھوٹی سی ہے کہ عدالت نے کسی بھی کیس میں اسٹے آرڈر دیا ہوا ہے اور آپ اس اسٹے آرڈر کی جا کے خلاف ورزی کرواتے ہیں یا کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی آپ کرمنل کنٹیمپٹ کریں گے۔ اور تیسری جو یہ اٹ از ناٹ ان روٹین، لیکن جب بھی آپ کسی آنریبل جج صاحب کو ان کے فیس کے اوپر یا ان کے پیچھے ان کو سکینڈلائز کریں گے یا عدالتی جو نظام ہے اس کے بارے میں لوگوں میں غلط جو ہے وہ باتیں پھیلائیں گے اور اس کو ریڈیکیول کرنے کی کوشش کریں گے، تو تب آپ جوڈیشل کنٹیمپٹ کریں گے۔ تو یہ تینوں میں نے آپ کو بتا دیں کہ یہ 3 قسم کی کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوتی ہیں۔ اب سب سے اہم بات یہ ہے، کسی بھی حکم کی حکم عدولی کنٹیمپٹ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کسی عدالتی حکم کو نہیں مانا تو آپ کے اوپر کنٹیمپٹ آف کورٹ لگ گئی، نہیں۔ وہ حکم جس کو آپ انٹینشنلی، ڈیلیبریٹلی اور جان بوجھ کے آپ جس حکم کو نہیں مانیں گے، وہ حکم ایسا حکم ہے جس کے اوپر کنٹیمپٹ آف کورٹ کا اطلاق ہوگا، ادروائز نہیں۔ کیونکہ عدالت کے پاس اپنے حکم کو منوانے کا جو طریقہ کار ہے وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے اندر موجود نہیں ہے۔ پورے کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس 2003 میں کہیں بھی یہ بات موجود نہیں ہے کہ اگر آپ کسی حکم کو نہیں مانتے تو عدالت آپ سے وہ حکم منوا سکتی ہے، نہیں۔
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में यू कैन ओनली बी पनिश्ड वंस इट इज प्रूव्ड दैट यू हैव कमिटेड अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। यानी आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के उस वक्त एम्बिट में आ जाएंगे जब ये साबित हो जाए चार्ज फ्रेम होके, यानी सेक्शन 17 है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस का, उसके बाद और आपने उस तरीकाकार ने अदालत में जब साबित किया जाएगा कि यू हैव कमिटेड अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो अब आप यहाँ देखेंगे कि इसकी पनिशमेंट क्या है। तो इसकी तीनों जो सिविल कंटेम्प्ट, क्रिमिनल कंटेम्प्ट और जुडिशियल कंटेम्प्ट, वंस इट इज प्रूव्ड दैट यू हैव कमिटेड दैट, तो 6 महीने की सजा, सिंपल इम्प्रिजनमेंट और 1 लाख रुपए तक जुर्माना है, ये इसकी सजा है। तो ये अभी तक मैं आपको ये यहाँ तक एलेबोरेट किया कि व्हाट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, द हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आर देयर, और वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किस वक्त कॉन्स्टिट्यूट होती है, ये आप देखें। इसके बाद एक अहम चीज़ बहुत ज़्यादा समझने की है वकला भाइयों के लिए कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज़ नॉट a right of a person who has brought this contempt of court. It is not a vested right. वो कोई भी शख्स अदालत में आके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दाखिल करके ये नहीं कह सकता कि जनाब ये मेरा आईनी या कानूनी हक है, इसको सज़ा दें जिसने ये हुक्म अदूली की है। आप इस बात को अदालत में लाने के बाद यू डोंट हैव एनी राइट टू एनफोर्स द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, या आप उसको प्रेस नहीं कर सकते। ये सिर्फ कोर्ट और कंटेम्नर के दरमियान मामला रह जाता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बेसिकली इज इन बिटवीन द कंटेम्नर जिसने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है और द ऑनरेबल कोर्ट जिसके ऑर्डर की खिलाफ वर्जी हुई है। और यहाँ पे एक और भी अहम बात बता दूँ कि अदालत के पास इख्तियार है किसी भी स्टेज के ऊपर वो जिसने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया और वो उसका मुल्ज़म है, अदालत उसको माफ़ कर सकती है। और हमारे कानून में ज़्यादातर जब भी कोई शख्स हुक्म अदूली करता है, क्योंकि मकसद तो अदालत का हुक्म की एनफोर्समेंट है, वो जो हुक्म अदालत ने पास किया है उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, लेकिन हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इसलिए दायर कर देते हैं कि चूँकि हुक्म की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, तो शायद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने से उस डर से या उस खौफ से वो हुक्म की इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। ये बिल्कुल सरन गलत है। कानून में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्डर्स के लिए होती ही नहीं है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बेसिकली विलफुल, डिलिबरेट, इंटेंशनल, जो कोई शख्स इस हद तक स्टेप ऑन हो जाए, इस हद तक वो चला जाए कि वो अदालत की जो डिग्निटी, अदालत का जो वकार, अदालत की जो बुलंदी और अदालत की जो इज्जत है वो उसके साथ खेलना शुरू कर दे, और वो ये समझे कि मैं अगर हुक्म को नहीं मानूंगा तो कुछ नहीं होगा। तो ये बेसिकली अदालत की ताज़ीम के लिए ये कानून बना है, ये अदालत की डिग्निटी के लिए ये कानून बना है। ये कानून बना ही अदालत के इज़्ज़त और एहतराम के लिए है कि क्योंकि अदालत के पास कोई फोर्स तो होती नहीं, अदालत के पास कोई पुलिस तो है नहीं, अदालत के पास कोई ऐसी ताकत तो है नहीं, या अदालत चल के तो कहीं जाके अपने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कर नहीं सकती। तो दिस इज़ अ स्पेशल प्रोविजन जो पूरी दुनिया के कानून में मौजूद है, दैट इज़ एन आर्मरी ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो मेरे ख्याल मैंने आपको ये चीज़ वाज़े की कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है बेसिकली हमें सबको ही अदालत की इज़्ज़त करना है, अदालत के हुक्म की तामील करना है। तो अदालत जो है वो अपने हुक्म की तामील करवा सकती है, और अदालत को अपने हुक्म की तामील करवानी आती है वंस समबडी इज पुट टू दी चार्ज ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस। और जो ऑर्डिनेंस 2003 है उसका सेक्शन 5 है जिसमें इसकी सज़ा जो है वो मौजूद है। अब मैं आपको कुछ अदालती नज़ीरें जो हैं, अदालती प्रेसिडेंट्स में उनके बारे में बताता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर 2012 के अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट केस हुआ था यूसुफ रज़ा गिलानी प्राइम मिनिस्टर वाला, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ही वॉज कन्विक्टेड टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट। अब टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट मीन्स दैट ही वॉज कन्विक्टेड। Once a person is convicted, then he cannot remain on his designation. So because he was convicted,
टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट का मतलब ये है कि जैसी अदालत ख़त्म होएगी तो आपकी कन्विक्शन ख़त्म होगी, लेकिन द कन्विक्शन ऑर्डर वॉज पास। सो ये 2012 की जजमेंट थी, दैट इज़ PLD 2012 सुप्रीम कोर्ट 466। ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का केस था। इसको आप अगर समझेंगे तो ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को काफ़ी सारा एलेबोरेट करता है। उसके बाद एक ICA 81 ऑफ 2020 है, इसमें भी कंटेम्प्ट जुरिस्डिक्शन जो है उसका कंप्लीट तरीक़ाकार जो वज़ा किया गया है, ये DB जजमेंट है और इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर की गई हैं कि बेसिकली इसमें इट वॉज प्रूव्ड कि once you have committed a contempt of court, then there is no other remedy but you have to get a punishment. But if you apologize from the court, then a court has got a right to clear you. अच्छा, उसके बाद मैं आपको कुछ और जजमेंट्स हैं वो आप काइंडली नोट करें। अच्छा, ये जो जजमेंट्स होती हैं मेरे पास तो इन तमाम की डिटेल मौजूद है, मुझे तो इनका पता भी होता है कि इस जजमेंट में क्या हुआ, लेकिन मैं आपको सिर्फ जजमेंट नोट ही करा सकता हूँ बिकॉज फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये 2016 क्रिमिनल लॉ जर्नल 1017, PLD 2021 लाहौर 741, 2021 CLC पेज 1, AIR 2006 सुप्रीम कोर्ट 2190। उसके बाद ये साउथ अफ्रीकन एक केस है 2018 SCMR पेज 100। फिर उसके बाद सईदा सुल्ताना's केस है PLD 2021 सुप्रीम कोर्ट 671। फिर डिग्निटी ऑफ द कोर्ट एंड मैजेस्टी ऑफ लॉ के ऊपर 2000 SCMR 1969। और फिर एक मेंटल एलिमेंट का लफ्ज़ होता है, यानी जब भी कोई शख्स किसी अदालत का हुक्म डिसोबे करता है तो उसमें उसके दिमागी एक खलल, दिमागी एक एलिमेंट जो है वो बीच में आता है, एंड दैट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन 2013 SCMR 461। तो मकसद ये हुआ कि आप कभी भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं करेंगे अगर आप स्टबॉर्न नहीं हैं, अगर आप ऑब्स्टिनेट नहीं हैं, या आप परवर्सली किसी चीज़ को आप दिमाग से नहीं सोचते, तो आप कभी भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं करेंगे। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज़ ऑलवेज बिटवीन कोर्ट एंड द कंटेम्नर। वन कैन बी अपोलोजाइज्ड एट एनी स्टेज। इसकी कन्विक्शन मैंने आपको बता दी, सज़ा मैंने आपको बता दी, टाइप्स मैंने आपको बता दी, केस लॉ मैंने आपको बता दिया, और इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल है। और इसका बेसिकली आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को समझ लें, वो हमेशा के लिए आपके लिए अदालत में काम आएगा। और इसको समझने के लिए आप ये जो मैंने आपको कानून बताया है आप इसको देखें, दैट विल बी गुड इनफ फॉर यू। तो मेरा ख्याल आज इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह ताला next time I'll come up with the next thing. Thank you very much.